सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा समितियों को राज्य सरकार की ओर से पुलिस कमिश्नर ने अनुदान राशि सौंपे। महिला समितियों को मिलेगा विशेष सम्मान। Water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag दुर्गा पूजा के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य भर की पूजा समितियों को दी जा रही है आर्थिक सहायता के अंतर्गत सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस क्षेत्र के विभिन्न क्लबों को आज 1,10,000 रुपए का अनुदान। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर श्री सुधाकर स्वयं आज कई पूजा कमेटियों जैसे माया देवी सेंट्रल कॉलोनी आदि के पास गए और आयोजकों के हाथ में चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा घोषित इस योजना के तहत इस साल राज्य सरकार प्रत्येक दुर्गा पूजा क्लब को या समिति को 1,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। और इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस वर्ष पहली बार महिला परिचालित दुर्गा पूजा समितियों ने श्रेष्ठ 3 कमेटियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महिला आयोजकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके हाथों में भी आज अनुदान राशि के चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर के साथ मौजूद थे राकेश सिंह, डिप्टी पुलिस कमिश्नर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस, अभिषेक मजूमदार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, विभिन्न थाना क्षेत्र के एसीपी और आईसी। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और पूजा समितियों के बीच सामंजस्य और सहयोग की भावना देखने को मिली, जिससे दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में संपन्न कराने की दिशा में एक मजबूत संदेश गया। सर बाला আপনার হচ্ছে মায়াদেবীর পর সেন্ট্রাল কর্নে আজকে অনেকগুলো কবি আমরা চেক দিয়েছি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূজা গ্রান্ট চেক দিয়েছি আমরা আশা করছি এটা এই বছর পূজা আর ভালো কাটবে। আমরা একটা সবাইকে একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি আমরা নাম্বার 1 পাবলিক যা ঢোকার আর বেরোনো মুখ আছে এটা একটু মানে একদম স্পেশিয়াস করা যেতে প্লাস হোল্ডিং এরিয়াগুলোটা প্রচুর লোকজন তো আসে, এটা নাম করা পুজো আছে, এদেরকে লোকজনকে কীভাবে আমরা হোল্ড করে কীভাবে আমরা মানে একটা লাট ভিতরে ঢোকাবে না ওটা আমরা বলেছি। প্লাস ভলেন্টিয়ার্স আমরা ট্রেনিং করেছিলাম, ট্রেনিং মধ্যে আমরা ফায়ার এক্সটিংগুইশার ট্রেনিং করেছিলাম। রাস্তা তো প্রচুর জ্যাম হয় না, এটা এবার আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিলাম ওটাকে আমরা এই বাসে ঢুকতে দেবো না, আমরা মানুষের হেঁটে হেঁটে আসবে পুজো দেখবে আনন্দ করবে। এনজিপি স্টেশন যাওয়ার তো একটা মেন রাস্তা, হ্যাঁ ওইটা মানে হেঁটে যাবে ওরা, কারণ না পিক টাইম তো মানে গাড়ি উঠতে পারে, আপনার তো দেখেছি না প্রচুর লোকে পরে লোক থাকবে, আগেগুলো চলবে না। তারপর আমরা স্যার বিভিন্ন ক্লাবদেরকে কি বার্তা দেবেন? তো সেম যা আমি বললাম এটা সেমটা, পাবলিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি মেন আছে না, বিনা সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে আমরা কীভাবে পূজা আনন্দ করবো আমরা। আর একটা আমরা বেশি লোকজন মানে পূজা মণ্ডপ ভিতরে ঢুকবে না, এটা সাফিকেশন হবে, এটা ওটা আমরা একটা লিমিট করে একটা ঢোকাবো, তারপরে যাবে, এটা সারা রাত তো চলবে এটা, ঠিক আছে।